ब्रह्माणं छन्दांसि प्रजापति देवान् ऋषीन् सरधां मेधां सदसस्पतिं अनुमतिं ततो अग्निं वायुं सूर्यं अग्निवरुण अग्नि वर्ण सवित्री विष्णु विश्वदेव महेश्वर का वरुण प्रजापति सरस्वती जल आज्ञा हम यक्षे जल छोड़ो अब परमात्मा यते दिनुस्न सोबिनु इंद्राय स्वाहा इंद्राय अग्नि देवता वेदारंभ कर्मणि आज्ञ होई अग्नि स्वाहा अग्नि सोमायति प्रजापति सिद्धि देवता वेदारंभ कर्मणि आज्ञ होई सोमाय स्वाहा ओम अंतरिक्षाय स्वाहा अंतरिक्षाय वायु स्वाहा ओम कर्मणि स्वाहा कर्मणि मेधाय स्वाहा मेधाय नमः सदसस्पतये स्वाहा इदं सदसस्पतये नमः अनुमते स्वाहा अनुमते नमः ओम दक्षिणा महाव्याजना प्रजापति कर्मण गायः श्री अग्निवाय सूर्य देवता वेदारंभ कर्मणि आद्य होमे विनियोग गो स्वाहा इदं अग्नये नमः भुव स्वाहा इदं वायुये नमः स्व स्वाहा इदं सूर्याय नमः तेरे विनियोग मनो मंत्रस्य बाहुल्य विष्णु खंड अग्नि वरुण देवते वेदारंभ कर्मणि सर्वप्राकृत होमे विनियोग ओम तन्नो अग्नि वरुण शिशा यदिष्टो परिक्रम संतान विश्वादेहा मुषि प्रभु यस्मत् स्वाहा इदं अग्नि वरुणाभ्यां नमः तेरे विनियोग सत्तन्नैति मंत्रस्य बाहुल्य सिद्धिखंड अग्नि वरुणो देवते वेदारंभ कर्मणि सर्वप्राकृत होमे विनियोग सत्तन्नो अग्नि भव नमः
मन्त्रस्य सुरस्य वैसिद्धिसन्तो वर्ण देवता वेदारम्भ कर्मणि सर्वश्रेष्ठो उदुत्तमं वर्णं पासम सन्तमाहागमं विमदिनं सथायथा वैहमादिते वदतवानकसरणं नागसो अदितय श्याम स्वाहा इदं वरुणाय नमः ओम फेरि विनियोग प्रजापति इति प्रजापति सन्त प्रजापति देवता वेदारम्भ कर्मणि आज्ञा विनियोग प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते फेरि विनियोग अग्नि सुजति मन्त्र प्रजापति अग्नि देवता अग्नि सुजति स्वाहा अग्नि सुजति सर्वसमप्रासन एउटा पुरा पात्र बनाउनु चन्द्र गीता ल्याउँछ गीताजीको गीता पढिदिनु भन्ने कुरा हुन्छ क्या हुन्छ लगभग 2025 चलाउनु भएको थिएन लाइट वाले हमने कुक मंगाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। हमने चाय पकाने वाली बुलाया है। अस्ट्रेलिया सेफ भन्नु न कुक भन्नु न अस्ट्रेलियाबाट सेफ मगाएको छ। अस्ट्रेलियाबाट चाय वाली मगाएको छ। बर्दियाबाट आलु केलाउने वाला बोलाएको छ। सबै धनिया राखिदिनु भएको कति छैन बुटलबाट हेरेर बस्ने बोलाएको छ। भाइलाई फुटबलबाट आधा आधा शरीर त उहाँ छ, आधा शरीर उहाँ छ होइन दिदी? के भन्दैछ? दिदीलाई त कति टाइमपछि दिने मैले। के भन्दै हो यो? कति धेरै नै भयो नि त। अचार भयो कि धेरै नपकाउनु निकाल्नु दाइ, धेरै नपकाउनु के यो पाक्नु यो खानाको त्यो बिहान चाहिँ तिनजनाले बाँडेर खाएन नानी लोटिएला है। सफलाय सन्दर्भ्याय फूलपात्राय राशि राशि शरीर नाम सम्झेर देवीय गर्भपत्रस्य विषराज शरीरस्य भागेश्वर शर्मणः कुमारस्य कृत्यस्मिन् वेदारम्भकर्मणि कीर्तार्जिताव्यक्षणरूपकर्मप्रतिशातं इदं कण्डूलपूर्णं सफलं सदर्व्यं कण्डूलपूर्णं प्रजापतिदैवतं पूर्णपात्रं कौरवनिगोत्राय चन्द्ररमण शर्मणे सुविताय ब्राह्मणाय त्वं संवरदने दर्शन नमः।
बाबु अब त्यहीबाट पूजा गर त्यो हातमा फुल ल्याऊ हातमा फुल लिएर बत्तीको पूजा गर्नु पर्यो यसमा सम्झ ओम नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोलोभावे नानी सहस्रनाम्ने कथाय सरस्वती सहस्रकोटि जोगधारिणे नमः कर्मशास्त्रे दीपनारायणाय नमः र बत्तीमा फुल उता पास गर्नु पर्यो अलिकति फेरि चाहिन्छ ल बत्तीमा चढायो अब फेरि ल्याऊ दुबो पनि दिनुहोस् न ओम गणानाथ वसो गणाधिपतये नमः ओम असुमुख सदन्त सर्वविलोकद गणक नमो दर्शनि करोनासु विनायक नमोकेश गणानि भालसंगपजानन दर्शयतां नामानि य पठे सूर्यादपि विद्यारम्भे विवाहित भविष्ये जन्मे तथा संग्रामे संकटे च योगेन तस्य न जायते ओम गणाधिपतये नमः गणेश ओम गणेश्वराय नमः ओम गन्धासुभूषण समर्पयामि ओ त्यो लक्ष्मीलाई पूजा गर्नु ओम निगम विष्णु चक्रमेते दाने परमेश्वर स्वाहा ओम विष्णुमा ओम विष्णवे नमः